अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह के करम फसल से ठीक होंगे। आज हम अनार लगाने जा रहे हैं। ये मैंने पौधा नर्सरी से लिया है। अनार को किस तरह से हम गमले में शिफ्ट करते हैं और किस तरह से हम इसकी मिट्टी को बनाते हैं, तो मेरे साथ रहिए और वीडियो आप लोग पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से आपको पता चल सके कि किस तरह मैंने ये पौधा लगाया है। और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वैसे तो अनार का बहुत बड़ा पौधा होता है, लेकिन ये छोटा पौधा है, इसलिए मैं इसको पहले गमले में शिफ्ट कर रहा हूँ। गमले में शिफ्ट करने के बाद जब इसकी जड़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा निकल आएंगी, अच्छे से ये ग्रो कर लेगा, तो उसके बाद जो है मैं इसको ज़मीन में शिफ्ट कर दूँगा। ये मेरे पास चाइना का अनार है। आप पहले भाल मिट्टी का इस्तेमाल करें। भाल मिट्टी ले लें, किसी नहर से या दरिया के किनारे से आप भाल मिट्टी उठा लें। बहुत ही ताकतवर मिट्टी होती है। अगर आपके पास भाल मिट्टी मौजूद नहीं है तो आप किसी ज़राई रकबे से मिट्टी ले सकते हैं। तो बनाने का तरीका ये है कि ये मैंने गमला लिया हुआ है, ये देखें बिल्कुल ही नया गमला है। इसको सुराख भी कर दिया है मैंने। सुराख करने के बाद अब जो है हम मिट्टी इसके लिए तैयार कर लेते हैं। हम मिट्टी कुछ इस तरह से तैयार करेंगे कि 20% मैं इसमें गला सड़ा गोबर डालूँगा, या कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हैं। ये मेरे पास गला सड़ा गोबर है, 1 साल पुराना गोबर है, तो मैं 20% ये गोबर डाल देता हूँ। ये रेत है मोटे वाली, तो 20% मैं ये डाल देता हूँ। तो ये मेरे पास मिट्टी रखी है जो कि पहले से मैंने ज़राई रकबे से ली है, तो इसको मिक्स कर लेते हैं। 20% इसमें गला सड़ा गोबर या कोई कंपोस्ट वगैरह डाल देते हैं। ये गला सड़ा गोबर मेरे पास है। अब 20% जो है इसमें रेत मिक्स कर लेते हैं। अब 20% मैंने इसमें रेत जो है वो भी साथ ले ली है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब जो है रेत, मिट्टी और कंपोस्ट जो है मैंने मिक्स कर दी है। ये ढेरी लगी हुई है। जो गमले का सुराख होता है उस सुराख को किसी ठीकरी की मदद से मैं बंद किए देता हूँ। ये मैंने बंद कर दिया है ताकि हमारा पानी जो है यहाँ से निकल ना जाए। तो अब इसको जो मैंने मिट्टी तैयार की है उस मिट्टी से अब इस गमले को भर लेते हैं। ये जो शापर चढ़ा हुआ है इसको ऐसा से उतार देते हैं। आप लोगों ने ये शापर लाजमी उतारना है। अगर आप लोग इसका शापर नहीं उतारेंगे तो इसकी जड़ें जो है वो बाउंड हो जाएंगी और पौधा जो है ग्रोथ नहीं करेगा। ये पॉलीथीन मैंने उतार दिया है। तो अब इस पौधे को गमले में रख देते हैं। ये देखें पौधे को गमले में रख दिया है। अभी भी इसको कुछ मिट्टी दरकार है। कुछ मिट्टी जो है वो गमले में ज़्यादा आ गई है, थोड़ी सी निकाल देते हैं ताकि पानी जब दें तो हमारे पानी की थोड़ी सी ऊपर से जगह बची रहे। 1 इंच तकरीबन हम गमले को ऊपर से छोड़ देंगे ताकि हम जो पानी गमले में इस्तेमाल करें वो आराम से जो है हमारे पौधे में कुछ देर के लिए रुका रहे, पानी इधर उधर बह ना जाए। 1 इंच ऊपर, 1 या 1.5 इंच आपने ऊपर से वो स्पेस छोड़नी है। तो ये पौधा मैंने अनार का लगा दिया है। अब जो है इसमें पानी डाल देते हैं। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो इसको यहाँ से निकाल के मैं ज़्यादा स्पेस वाली जगह पर शिफ्ट कर दूँगा, ज़मीन में शिफ्ट कर दूँगा इसको, क्योंकि ये बड़ा दरख्त बनता है तो इसलिए ये गमले में ठीक नहीं रहेगा। कुछ टाइम के लिए 5 माह के लिए, 3-4 माह के लिए मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएँ और झाड़ भी इसकी अच्छे से बन जाए। तो इसको बाद में मैं ज़मीन में शिफ्ट कर दूंगा। अब इसको पानी दे देते हैं
چونکہ پہلی بار اب پودا یہ لگا رہے ہیں، مٹی بھی خشک ہے، تو پانی جو ہے اس کو بھر کے دیں گے ہم۔ تاکہ پانی جو ہے وہ نیچے تک چلا جائے۔ اب پانی جو ہے میں نے اس کو بھر کے دے دیا ہے۔ مٹی بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ آپ لوگ 20% کوئی کمپوسٹ لیں گے، چاہے آپ کے پاس ورمی کمپوسٹ گوبر کی کمپوسٹ ہے، چاہے آپ کے پاس بکریوں کے مینگنے کی کمپوسٹ ہے، تو کمپوسٹ جو ہونی چاہیے وہ آپ کی گلی سڑی ہونی چاہیے۔ ورمی کمپوسٹ لے لیں یا پتوں کی کمپوسٹ لے لیں آپ، تو 20% وہ کمپوسٹ لے لیں، 20% آپ وہ ریت لے لیں۔ ریت آپ کی موٹی ہونی چاہیے، اچھے والی ریت ہونی چاہیے، اور 60% آپ لوگ زرعی رقبے سے مٹی لے لیں، یا آپ لوگ 60% بھال مٹی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مکس کر کے میں نے یہ پودا جو ہے لگا دیا ہے، یہ انشاءاللہ اچھے سے سروائیو کرے گا۔ آپ لوگ اپنے پودے میں جتنا مٹی اچھی استعمال کریں گے اتنی زیادہ اچھے طریقے سے آپ کا پودا گروتھ کرے گا۔ اگر آپ لوگ مٹی کا انتخاب اچھے طریقے سے نہیں کرتے، اچھی مٹی نہیں ڈالتے، اس میں سینڈ استعمال نہیں کرتے، اس میں آپ کوئی گلی ہوئی کمپوسٹ استعمال نہیں کرتے، تو آپ کا پودا اچھے طریقے سے گروتھ نہیں کرے گا، وہ کمزور سا ہو جائے گا پودا، اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ زیادہ نیچے نہیں جائیں گی، کیونکہ مٹی جو ہے وہ نرم نہیں ہوگی، سخت مٹی ہوگی۔ تو اس لیے آپ لوگ خیال رکھا کریں، جب بھی پودا لگائیں تو مٹی کا انتخاب اچھے سے کیا کریں، اچھی مٹی لیا کریں، اور ریت کا انتخاب بھی کیا کریں ساتھ میں، اور ساتھ میں کوئی کمپوسٹ بھی گلی سڑی آپ لوگ ڈال دیا کریں۔ تو اس کے بعد دوسرا سٹیپ آتا ہے پانی کا۔ آپ لوگ پانی کو چیک کریں، اگر آپ لوگوں کے پانی میں نمکیات زیادہ ہیں تو وہ پانی آپ اپنے پودوں میں استعمال نہ کریں۔ زیادہ نمکیات کی وجہ سے آپ کے پودے کی گروتھ جو ہے وہ رک جائے گی، آپ کا پودا آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس پانی کی پی ایچ لیول کم ہوگی وہ پانی آپ استعمال کریں گے تو آپ کا پودا اچھے سے گروتھ کرے گا۔ اگر آپ زیادہ پی ایچ والا پانی استعمال کرتے ہیں، زیادہ نمکیات والا پانی استعمال کرتے ہیں، تو آپ کا پودا جو ہے اچھے طریقے سے گرو نہیں کرے گا، چاہے وہ آپ کا پودا گملے میں لگا ہے، چاہے آپ کا پودا کھلے میں لگا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔